भगवते वासुदेवाय। इंद्रप्रस्थर शोभा को आज दुर्योधन देखिछंती जे से आखि को मध्य विश्वास करि पारुनाती एमिति नर तैयारी हेई पारे। विश्वकर्मा द्वारा ये जो सुंदर रचना करा जाइछि इंद्रप्रस्थ, से इंद्रप्रस्थ को जे जीव सी मध्य आश्चर्यचकित हो जीव, कौटी जीव, केमिति चलिब, केमिति बसिब, ये सब देखिले आश्चर्य हो जिवे। तेणु दुर्योधन जेतेबेले प्रथम करी से इंद्रप्रस्थ को जाइछंती सेतेबेले पानी भाबी स्थल भागरे जेमिति लागिला जे एठी केवल जल ही जल। तेणु स्थल भागरे जेतेबेले तांकर बसन को टेकिकी जाउछंती सेतेबेले लोक देखिकी हसुछंती। आउ दुर्योधन को कहउछंती एटा जल नुहे, एटा स्थल भाग। तेणु भाविले ये बोधे एमिति भाव तैयारी होइछि। तेणु आग को चलिले। जेतेबेले आग को चलिले पुणी देखिले पुणी गोटे रास्ता अच्छी जे सी मध्य जल रास्ता देखिले, जल रास्ता। तापर भाविले चिंता कले जे प्रथम जेतेबेले मु आसीथिली, मु लुगा टेकिकी आसीथिली, सेतेबेले लोक माने हसुथिले। एबे आउ लुगा टेकिलेनी, कहले एटा तो गोटे स्थल भाग, तेणु एठी लुगा किछि टेकिवा आवश्यक नाही। जेतेबेले से स्थल भाग भावी जल भितर पशि जाइछंती सेतेबेले से जल भितर संपूर्ण भाव में ओदा हो गले। जेतेबेले जल भितर पड़ी ओदा हो गले आउरी जोर करी समस्त हसुछंती। अरे दुर्योधन ये कौन है, तमें पड़गल, तमें ओदा हो गल। तेणु धीरे सुस्थे से जलरू उठी आसिले दुर्योधन। तांको बहुत अपमान लगिला। समस्त जितेबाला ठोट हो हसिले, समस्त अपमान करुछंती। स्थल हेब बोली तई परे चाली गला, तई रे पड़ी जाते बसन तीतिला, तई रे पड़ी जाते बसन तीतिला, तई रे पड़ी जाते बसन तीतिला। ए सनक परकार देखि भीमसेन उपहास करी ताड़ी मारे घन घन, से सबार आगयन श्रीकृष्ण हसिले। भीमसेन बेनी हस्ते करताड़ी देले, भीमसेन बेनी हस्ते करताड़ी देले, भीमसेन बेनी हस्ते करताड़ी देले। तेणु दुर्योधनर ये अवस्था देखि आज समस्ते हसुचंती करताली मारी। भीम बेसी हसुची दुर्योधन को देखी, आ भीम को हस देखी आउ जदि सबारे समस्ते थिले समस्ते हसुचंती तांको देखी। श्रीकृष्ण मध्य टिके मुरुकी मुरुकी हसुचंती, आउ द्रौपदी मध्य ठो ठो करिके हसुचंती दुर्योधन करी अवस्था देखी। हास करी न उठिले सभाजन माने, सभाजन माने, सभाजन माने। द्रौपदीर सहित रे हसी स्त्री माने, हसी स्त्री माने, हसी स्त्री माने। सबुरी मुखरे तमु हास्य से देखिला, हास्य से देखिला, हास्य से देखिला। तार मन मध्यरे क्रोध जात हेला, क्रोध जात हेला, क्रोध जात हेला। अपमान पाई सभा मधु बाहुड़ीला, कर्ण शकुनी दुषाकु बसाई कहिला। आबर कुरुवीर कुराई दुर्योधन, राई दुर्योधन, राई दुर्योधन। सकल कथा कहिला दुख प्रकाशीन, दुख प्रकाशीन, दुख प्रकाशीन। तेणु जेतेबेले ए अपमान लागिला सेतेबेले समस्ते उपहास करुछंती। दुर्योधन चिंता कला कौन करिवि, ये अपमान सहिबार नुहे। तेणु कर्ण शकुनी दुशासन ये समस्त कुरुवीर मानक डाकी समस्त दुखर कथा जनाउछंती। देख पांडव माने, से पांडव माने मते भरा सभारे जो अपमान करिछंती से अपमानर प्रतिशोध जेमिति समस्ते नब, से अपमानर प्रतिशोध जेमिति मु तांको पाखुरु नेबी। तेणु से दिन ठारू पांडव मानकु दुख दबा आरंभ करदेले दुर्योधन।
ଦୁଃଖ ଦେବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ। ସେଦିନୁ ମାନ ଗୋବିନ୍ଦ କୁବୁଦ୍ଧି ପାଚିଲା ପାଣ୍ଡବ ଭାଇ ମାନଙ୍କୁ ବହୁ ଦୁଃଖ ଦେଲା। ପାଣ୍ଡବ ଭାଇ ମାନଙ୍କୁ ବହୁ ଦୁଃଖ ଦେଲା। ପାଣ୍ଡବ ଭାଇ ମାନଙ୍କୁ ବହୁ ଦୁଃଖ ଦେଲା। ଯାକୁ ରଖି ଅଛନ୍ତି ଦେବ ଜନାର୍ଦ୍ଦନ ତାକୁ କିସ କରିବ କେକୁଟ ପାଚିଣ। ତାହାକୁ କିସ କରିବ ସେ କୂଟ ପାଞ୍ଚିଣ। ତାହାକୁ କିସ କରିବ ସେ କୂଟ ପାଞ୍ଚିଣ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଚରଣେ ଭାବଇ ଅଚ୍ୟୁତ ମୋ ଠାରେ କୃପା କର ଆଏ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୋଠାରେ କୃପା କର ଆହେ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୋଠାରେ କୃପା କର ଆହେ ଜଗନ୍ନାଥ। ତେଣୁ ଆଜି এইভাবে অপমান পাইলে সেইপাই রাজুষী যজ্ঞে সমস্তে খুশি থিবা বেলে একমাত্র দুঃখী লে দুর্যোধন। তেণু আজ সুকমুনি পরীক্ষিতকে কৌঁচ হে পরীক্ষিত আজ তাঁকু যে অপমান লাগিলা দুর্যোধনকু যে অপমান লাগিলা সে যে কি হয়েছিল বি তাঁকু অপমান লাগি था। এমিতি অপমান করিবার উচিত নথিলা। কাহিঁকিনা যদি যদি জনে চালু চালু বাটরে ঝুঁটি পড়িলা যদি আমি তাকু দেখি উপহাস করিবা নিশ্চিত ভাবে তা মন ভিতরে যে দুঃখ আসব তা মন ভিতরে যে কষ্ট হব সে কষ্ট তার প্রতিশোধরে পালটি যাব প্রতিশোধর নিয়া তার জলিব। তেণু সেইপাই কাহা প্রতি যদি কেই ঝুঁটিকি পড়ি যাচ্ছি কেই যদি অসহায় হয়ে যাচ্ছি সেতবে তা উপরে হসিবা কথা নুহে উপহাস করিবা কথা নুহে। যে পাণ্ডব মানে যে উপহাস কলে সেইপাই প্রতিশোধ পরায়ণ হয়ে গলে দুর্যোধন যে পাণ্ডব মানক দুঃখ দেলে কষ্ট দেলে তাপরে পাণ্ডব মানক सबुठारु बड़ शत्रु बोली भावी नेले। तेणु आज परीक्षित को बुझे दौरान सुकमुनि एबे सुकमुनि कहउछंती हे परीक्षित एबे सुंदर कथा शुण एबे शुण साल्वंकर किमिति बद्ध हैला। जो साल्व कृष्ण को शत्रु करुथिले कृष्ण को जरासंध कथारे पड़ी कृष्ण को विनाश करने सदा सर्वदा युद्ध करुले कृष्ण सहित से साल्वबद्ध दुष्ट राजा। तेणु तांकु केमिति बद्ध कले सुंदर कथा। साल्व राजा रटई शिशुपाल प्रीति सबुदिन कृष्ण ठारे तार प्रीति। सबुदिन कृष्ण ठारे तार प्रीति। सबुदिन कृष्ण ठारे तार प्रीति। रुक्मिणी देवी विवाह कालरे से जाई अनेक से अपमान पाइतिला तही। अनेक से अपमान पाइतिला तही। अनेक से अपमान पाइतिला तही। तेणु साल्व राजांकर कथा आज सुकमुनि कहउछंती परीक्षित को हे परीक्षित जेतेबेले साल्व राजा शिशुपाल तो चलीगले शिशुपालकर अति प्रिय मित्र होउछंती साल्व। तेणु साल्व मध्य कृष्ण को शत्रु करी जरासंधक निकटरे थिले जेतेबेले तांकर समस्ते तांको हाथ छाड़ी चलीगले जरासंध मृत्युवरण कले शिशुपाल मध्य मृत्युवरण कले। वर्तमान साल्व जेमिति संपूर्ण एकाकी हो जाइछंती। जेबेठारु रुक्मिणीकर विवाहर समय तांकु जो अपमान देइथिले प्रभु श्रीकृष्ण जो अपमान देइथिले बलराम जो अपमान देइथिले साल्व को सेई अपमानर प्रतिशोध नबा पाई अनेक अरण्य को चलीगले घोर अरण्य को जाई सेठी तपस्या कले देवदेव महादेव को तपस्या कले।
तेणु देवदेव महादेव को अनेक दिन धरी तपस्या करिबा परे तापरे वर प्राप्त हेले महादेव ठारू। तेणु महादेव की वर तांकु देले से घेनी अनेक तपे शिवे आराधिला तप्तरे महादेव को परितोष कला तत्परे महादेव को परितोष कला तत्परे महादेव को परितोष कला अनेक निष्ठारे सेही उपवास रही सूर्यास्त समय रे जल चले पी सूर्यास्त समय रे जल चले पी सूर्यास्त समय रे जल चले पी हेमंत अनेक वर्ष तपस्या से करी तहु प्रसन्नता को हेले त्रिपुरारी तही प्रसन्नता को हेले त्रिपुरारी तही प्रसन्नता को हेले त्रिपुरारी। तेणु आज अनेक घोर तपस्या कले गोटे गोटे भक्त खाई जल चलुए पी आज घोर तपस्या रत रही ये तपस्या को देखि आज देवदेव महादेव संतुष्ट हो जाइछंती एवं विश्वकर्मा को डाकी विश्वकर्मा को डाकी सुंदर पुरटीए तापाई निर्माण करिसंती सेही जगार। तेणु देवदेव महादेव संतुष्ट होइछंती तार पूजारे तार भक्ति तार आराधन तार तपस्या। तेणु संगे संगे विश्वकर्मा को डाकी कौन कहउसंती मय विश्वकर्मा को से सनिधि कुराई बोइले आकु दिय पुरे कवि आई गोविंद माधव कृष्ण श्री मधुसूदन गोविंद माधव कृष्ण श्री मधुसूदन सालनर पति किसे देले कपूर प्रसन्न को देले बहु सर लुहार पुरे कजहू देले बमकाश बाहुड़ी ओइला सालो होइला हरस बाहुड़ी ओइला सालो होइला हरस बाहुड़ी ओइला सालो होइला हरस। तेणु अनेक सरता को देले दिव्य अस्त्रमान ताकू देले तेणु से दिव्य अस्त्रमान देले ताकू गोटे पुर देले। तेणु ये सब पाइला परे आज सालो राजा खुशी हो गले एवं से कौन कले ना से अस्त्रमान को धरी आज सबुआड़े युद्ध करने निजे निजे डाकरा देले आउ समस्त को परास्त कले। से अस्त्र द्वारा समस्त को परास्त कर सारी शेष में जाई द्वारावतीपुर में पहुँची गले। द्वारावतीपुर मध्य पत्थर बर्षिला बरसार धार प्राय सर बरसिला बरसार धार प्राय सर बरसिला बरसार धार प्राय सर बरसिला समस्त कुमार माने धनुषर धरी बेढ़िले ताकू जान बाहने उभारी बेढ़िले ताकू जान बाहने उभारी बेढ़िले ताकू जान बाहने उभारी। जेतेबेले सालो सबुआड़े जय करी करी शेष आसी द्वारावतीपुर में पहुँची गले। द्वारावतीपुर में जमी वर्षण कले सरर वर्षण कले जेतेबेले सर वर्षा है जमी लगिला आकाशरू पत्थर मान सब जमी खसी पड़ुची। तेणु ये सब देखी कृष्णकर प्रभु श्रीकृष्णकर पुत्र माने देखीदेले जे कई जने सरविद्ध करुची। तेणु संगे संगे से आड़ को चलिले जे किए सरविद्ध करुची। समस्त पुत्र माने कृष्णकर समस्त पुत्र माने निज निजर अस्त्र शस्त्र धरी आग को चलिले। प्रद्युम्न कुमल शस्त्र रस भरे मारी साल राजा कर बल देखी अपसरी साल राजा कर बल देखी अपसरी साल राजा कर बल देखी अपसरी। से साल राजार पुत्र अटाई दुष्मत पद्मन संगरे जुद कला प्रमित गोविंद माधव कृष्ण श्री
ମଧୁସୂଦନ ଗୋବିନ୍ଦ ମାଧବ କୃଷ୍ଣ ଶ୍ରୀ ମଧୁସୂଦନ ପଦ୍ମନ ସଙ୍ଗତେ ସେଇ ବହୁ ଯୁଦ୍ଧ କଲା ମିନ କେତନକୁ ବେଗେ ଗଦାଏ ମାଇଲା ଦୁଷ୍ମନ୍ତର ଗଦା ଘାତ ପାଇଣ ପଦ୍ମନ କ୍ଷଣ କାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତେ ହେଲା ମୋହମନ ଗୋବିନ୍ଦ ମାଧବ କୃଷ୍ଣ ଶ୍ରୀ ମଧୁସୂଦନ ଗୋବିନ୍ଦ ମାଧବ କୃଷ୍ଣ ଶ୍ରୀ ମଧୁସୂଦନ ସାରଥି ରଥ ତାହାର ଆଡ଼ କରି ନେଲା ଚଣକ ମାତ୍ରେ ପଦ୍ମନ ଚେତନା ପାଇଲା ଦାରୁକ ପୁତ୍ର ତାଙ୍କର ଅଟଇ ସାରଥି ତାଙ୍କର ମୁଖକୁ ଚାହିଁ ପଦ୍ମନ ବୋଲନ୍ତି ତାହାର ମୁଖକୁ ଚାହିଁ ପଦ୍ମନ ବୋଲନ୍ତି ତାହାର ମୁଖକୁ ଚାହିଁ ପଦ୍ମନ ବୋଲନ୍ତି ତେଣୁ ଆଜି ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଲା ଖମାଘୋଟ ଯୁଦ୍ଧ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ପୁତ୍ରମାନେ ଏବଂ ଆଜି ସାଲ୍ୱ ରାଜାଙ୍କର ପୁତ୍ର ଦୁଷ୍ମନ୍ତ ଏମିତି ଘମାଘୋଟ ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଛି ପଦ୍ମନ ମୀନକେତନ ଏ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ ହେଉଛି ସାଲ୍ୱଙ୍କର ଦୁଷ୍ମନ୍ତଙ୍କର ତେଣୁ ଆଜି ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଛି ଦୁଷ୍ମନ୍ତଙ୍କ ସହିତ ତେଣୁ ଆଜି ମୋହ ହୋଇଯାଇଥିଲେ କିଛି ସମୟ ପରେ ମୋହ ତେଜି ଉଠିଲା ବେଳକୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଦୁଷ୍ମନ୍ତ ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିରାଜମାନ କରିଛି ଏବଂ ସର ଉପରେ ସର ବିଦ୍ଧ କରି ଚାଲିଛି ମୀନକେତନକୁ ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା ସାରଥି ରଥ ତାର ଆଡ଼ କରି ନେଲା ଜଣକ ମାତ୍ରେ ପଦ୍ମନ ଚେତନା ପାଇଲା ଦାରୁକ ପୁତ୍ର ତାଙ୍କର ଅଟଇ ସାରଥି ତାହାର ମୁଖକୁ ଚାହିଁ ପଦ୍ମନ ବୋଲନ୍ତି ଗୋବିନ୍ଦ ମାଧବ କୃଷ୍ଣ ଶ୍ରୀ ମଧୁସୂଦନ ଗୋବିନ୍ଦ ମାଧବ କୃଷ୍ଣ ଶ୍ରୀ ମଧୁସୂଦନ ସମର କ୍ଷେତ୍ରରେ ମତେ ନିନ୍ଦା କରାଇଲୁ ମୋର ରଥ କି ପାଇଁ ଘୁଞ୍ଚାଇ ଆଣିଲୁ ଦାରୁକ ପୁତ୍ର ବୋଇଲେ ଶୁଣ ଧନୁର୍ଧର ସାରଥୀର ଧର୍ମ ସିନା ଅଟେ ପ୍ରକାର ସାରଥୀର ଧର୍ମ ସିନା ଅଟେ ପ୍ରକାର ସାରଥୀର ଧର୍ମ ସିନା ଅଟେ ପ୍ରକାର ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଦୁଷ୍ମନ୍ତ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରୁଥିଲେ ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ସେତେବେଳେ ସେ ମୋହ ହେଇଗଲେ ମୂର୍ଚ୍ଛା ଚାଲିଗଲେ ସେତେବେଳେ ସାରଥୀ କ'ଣ କରିବ ସାରଥୀ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ରଥକୁ ନେଇ ଚାଲି ଆସିଲା ରଥକୁ ଯେତେବେଳେ ନେଇ ଚାଲି ଆସିଲା କିଛି ସମୟ ପରେ ଯେତେବେଳେ ଚେତନା ପାଇଲେ ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ସେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ ସେ ଯୁଦ୍ଧ ଠାରୁ ଅନେକ ଦୂରରେ ଅଛନ୍ତି ତେଣୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି ସାରଥୀକୁ ସାରଥୀ ଇଏ କ'ଣ ହେଲା ତମେ ରଥଟାକୁ କାହିଁକି ନେଇ ଆସିଲ ସେତେବେଳେ ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନକୁ କହୁଛନ୍ତି ସାରଥୀ ହେ ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ସାରଥୀର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସେତେବେଳେ ହେଇଥାଏ ଯେତେବେଳେ ତାର କର୍ତ୍ତା ଜଣକ ଯେତେବେଳେ ମୂର୍ଚ୍ଛା ଚାଲି ଯାଇଥାନ୍ତି ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଲେଉଟାଇବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହେଇଥାଏ ତେଣୁ ମୋ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ମୁଁ କରିଛି ଏ କଥା ଶୁଣି ଆଜି ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ମଧ୍ୟ ଖୁସି ହେଇଗଲେ ଯେତେବେଳେ ପୁଣି ଥରେ କହୁଛନ୍ତି ରଥକୁ ବାହି ନେଇ ଚାଲ ସେ ଦୁଷ୍ମନ୍ତ ପାଖକୁ ତେଣୁ ସାରଥୀ ଏଥର ରଥକୁ ବାହି ନେଇ ଯାଉଛନ୍ତି आपणे पुणी दिव्य अवतार पथे काम धेनु धरी टेकिला कले पथे काम धेनु धरी टेकिला कले पथे काम धेनु धरी टेकिला कले से दुष्मंत सेनापति आगरे मिलिला बाण के मीन के तन ता मुंड काटिला बाण के मीन के तन ता मुंड काटिला बाण के मीन के तन ता मुंड काटिला तेणु एथर सारथी सीधा नहीं पहुँचे देले दुष्मंत रथ पाखरे सेतेबेले प्रद्युम्न एथर घोर हुंकार करी रण हुंकार करी आज जिते तीर निक्षेप करिसंती संगे संगे दुष्मंतर मुंडर गंडीटा कटिगला दुष्मंत सेठी जिते प्राण त्याग करदेले सेतेबेले दुष्मंतर मरण देखी जेते सैन्य आसीथिले साल्वंकर सबु किए कुआडे छाड़ी पळेई गले जेते समस्ते चलीगले एथर साल्व निजे आज युद्ध करुछंती
পদ্মনর সঙ্গতরে রণ ঘোর তর মায়া সর বীরবর কলা কপার গোবিন্দ মাধব কৃষ্ণ শ্রী মধুসূদন গোবিন্দ মাধব কৃষ্ণ শ্রী মধুসূদন চৌকতিরে যাদবে দেখুছন্তি রহি জল পর্বত পুরী অছি সবু ঠাই জল পর্বত পুরী অছি সবু ঠাই জল পর্বত পুরী অছি সবু ঠাই যেনে নিরেখিব তেনে অপ্রমিত সৈন্য পদ্মন কুমারকু সে বিন্ধি সর্বে বাণ অনেক প্রকার মায়া যুদ্ধ সে রচিলা এই প্রকারে 23 দিন গলা গোবিন্দ মাধব কৃষ্ণ শ্রী মধুসূদন গোবিন্দ মাধব কৃষ্ণ শ্রী মধুসূদন যেতেবেলে কৃষ্ণ দ্বারাবতীরে নথিলে রাজুষী জাগ নিমতে ইন্দ্রপ্রস্থে থিলে এসন সময়ে কৃষ্ণ আসুছন্তি দূর হুথাউ দেখিলে দ্বারকার গতি হুথাউ দেখিলে দ্বারকার গতি দূর হুথাই দেখিলে দ্বারকার গতি তেଣୁ ଆଜି ଯେତେବେଳେ ସାଲୁଅ ଆଉ ଦେଖିଲା କିଛି କେବଳ ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତ ମାନେ ଚାରିପଟେ ଘେରି ଯାଇଛନ୍ତି ସାଲୁଅ ଚିନ୍ତା କଲା ମୁଁ କାହାକୁ ମାରିବି ଏବେ କେବଳ ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନଙ୍କ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରୁଛନ୍ତି ଘୋର ବାଣ ଚାଲିଛି ଘୋର ରଣ ଚାଲିଛି 20-30 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏମିତି ରଣ ଚାଲିଛି ସେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଯାଇଥିଲେ ଇନ୍ଦ୍ରପ୍ରସ୍ଥ ରାଜୁଷୀ ଯଜ୍ଞ କରୁଥିଲେ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ସେତେବେଳେ ଯାଇଥିଲେ ଇନ୍ଦ୍ରପ୍ରସ୍ଥକୁ ସେହି ସମୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ହେଇଛି ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ରାଜୁଷୀ ଯଜ୍ଞ ସାରି ଯେତେବେଳେ ଫେରୁଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଦେଖିଦେଲେ ଯେ ସାଲୁଅ ସବୁକିଛି ନାରଖାର କରିସାରିଲାଣି ଦ୍ୱାରକାପୁରକୁ ଛିନ୍ନ ଭିନ୍ନ କରିସାରିଲାଣି ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଦେଖିଦେଲେ ତାପରେ କ'ଣ କଲେ ସୁନ୍ଦର କଥା ଜାଣିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆଜି ତ ସମୟ ଇସାରା ଦେଲାଣି ଆଜି ପାଇଁ ବାଣୀକି ବିରାମ ଦେବା ଟିକେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ କରି ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମାପ୍ତ କରିବା ଭଜ ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋବିନ୍ଦ ଭଜ ଭଜ ରେ ରାଧେ ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋବିନ୍ଦ ଭଜ ଭଜ ରେ ଭଜ ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋବିନ୍ଦ ଭଜ ଭଜ ରେ ରାଧେ ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋବିନ୍ଦ ଭଜ ଭଜ ରେ ରାଧେ ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋବିନ୍ଦ ଭଜ ଭଜ ରେ ରାଧେ ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋବିନ୍ଦ ଭଜ ଭଜ ରେ ভজ গোবিন্দ গোবিন্দ ভজ ভজ রে রাধে গোবিন্দ গোবিন্দ ভজ ভজ রে ভজ